अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, मौलाना शाकिर अली नूरी साहब का एक और बहुत ही प्यारा सा बयान हम आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर हो चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी दुआ भी कबूल नहीं होती, हमारी आपकी दुआ जल्दी कबूल नहीं होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को आगे मुसलमान भाइयों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं इस प्यारे वीडियो को। मौलाना शाकिर अली नूरी साहब ने जिसे बहुत ही प्यारे अंदाज में समझाया है और बताया है। तो बिना देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बहुत सारे नमाज के पाबंद, बहुत सारे हज व ज़कात के पाबंद, बहुत सारे रोज़ों के पाबंद शर के मुर्तकिब भी नज़र आते हैं और उनकी ज़िंदगी के अंदर तमानियत क़ल्ब जिस तरीक़े से होना चाहिए वो दूर तक दिखाई नहीं देता, बल्कि ख़ुद भी बेचैन नज़र आते हैं और उनका मुआशरा भी बेचैन व बेकरारी का शिकार नज़र आता है। मिस्टेक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उसे कुरान मुक़द्दस की रोशनी में मुख्तसर समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो गलती ये हुई है कि हर नमाज पढ़ने वाला ये तसव्वुर करता है कि बस मैं नमाजी हूँ ना, बाकी की मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, कोई पढ़े या न पढ़े, मैं बुराई से बच रहा हूँ ना, कोई बचे या न बचे। अगर किसी मुसलमान के जहन के अंदर ये बात आती है कि मैं खुद बचूं, दूसरे बचें या न बचें, मैं खुद गुनाह से बचूं, दूसरे गुनाह से बचें या न बचें, मैं खुद जहन्नम से बचूं, दूसरे बचें या न बचें, अगर कोई शख्स ये तसव्वुर करता है और इस तसव्वुर में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो दर हकीकत वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की पकड़ से और परवरदिगार जल्ल जलालहू की गज़ब से बच नहीं सकता। इसलिए कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ बचो, बल्कि परवरदिगार जल्ल जलालहू चाहता है कि तुम भी बचो और लोगों को भी बचाओ। आज हम देख रहे हैं रो रो कर दुआएं की जाती हैं, रो रो कर बारगाह समदियत में गिरिया जारी करते हुए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में इल्तिजाएं की जाती हैं, बावजूद इसके बाब इजाबत से हमारी दुआएं टकराती नज़र नहीं आती और हम कफ़े अफसोस मलते हुए दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसकी वजूहात समझनी होगी। आज भी बहुत सारे लोग शुकूक व शुबहात के शिकार हैं कि आखिर क्या बात है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नमाज के बाद दुआ के बारे में फ़रमाया, कबूलियत के हवाले से इस वजीफ़े के बाद दुआ की कबूलियत के बारे में फ़रमाया, इस विर्द के बाद दुआ की कबूलियत के बारे में फ़रमाया, इस मकाम पर दुआ की कबूलियत के बारे में फ़रमाया, लेकिन हम रो रो कर के दुआएँ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मौला की रहमत अब भी हमसे रूठी हुई है और हमारी दुआएँ बाब इजाबत से नहीं टकराती। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें सेल्फिश नहीं होना और हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती कि हम नमाजी हैं, मुआशरा चाहे कैसा ही हो, हम बुराई से बच रहे हैं, मुआशरा चाहे बुराई का हज़ार मुर्तकिब हो। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसे एक कश्ती की मिसाल के ज़रिए समझें कि अगर कश्ती 2 मंजिला है और ऊपर के मंजिले पर रहने वाले लोग आराम से हैं, नीचे जो कश्ती में हैं, निचली मंजिल पर रहने वाले उन लोगों को पानी की ज़रूरत, तो वो सोचे कि हम समंदर से पानी निकालने की बजाय क्यों न कश्ती में सुराख कर दें और ताकि पानी आ जाए और हम पानी भर लें। लेकिन आप याद रखें, अगर वो लोग इस तरह से करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि नीचे इस कश्ती में सुराख करने वाले सिर्फ निचली मंजिल के लोग जो है वो डूबेंगे, बल्कि ऊपर वाले भी अगर इनको नहीं रोकते तो साथ में वो भी डूब जाएंगे। इसलिए कि वो ये सोचें कि निचली मंजिल पर तो पानी आएगा ना, ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन कश्ती डूबेगी तो ऊपर वाले महफूज नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने गुनाह से अपने आप को रोका, लेकिन गुनाहों में गिरफ्तार लोगों को रोकने की हमने कोशिश नहीं की, तो जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, अल्लाह की पकड़ होगी, तो सिर्फ गुनहगार की पकड़ नहीं होगी, न रोकने वाला भी
اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی ناراضگی، اس کا عتاب اور اس کی طرف سے پکڑ کا جب معاملہ آتا ہے تو جہاں گنہگار پیسے جاتے ہیں وہیں پر نیکوکار بھی اس کی زد کے اندر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے خود ہی تک موقوف رکھا کہ ہم اچھے رہیں، ہمارے بال بچے اچھے رہیں، باقی پوری دنیا چاہے گناہوں میں ڈوبتی رہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ غفلت، یہ اللہ عز و جل کے فرمان کے خلاف عمل آج ہماری بستیوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو چکی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سنی دعوت اسلامی کے کیریئر گائیڈنس ٹیم کی امید پر جب آئی جی قیصر خالد آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی اور کونسلنگ کی، اس وقت کا ان کا جملہ میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا پاپولیشن 20% ہے اور کرائم 40% ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی پہچان دنیا میں کس طریقے کی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ مسلمان یوں ہی بگڑ گئے؟ نہیں، بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انسان کو بگڑتے دیکھا، جب اس کو ہم نے اپنا نہ سمجھا، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو آج محلوں کے محلے بگڑ گئے، فیملی کی فیملی بگڑ گئی، معاشرے کا معاشرہ بگڑ گیا، سوسائٹی کی سوسائٹی بگڑ گئی، اور آج ہماری نوجوان نسلیں رات بھر آوارہ گردی کرتی ہوئی الا ماشاءاللہ آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو ہمیں قرآن کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آج سے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے۔ یقیناً یہ کام امت مسلمہ کے نوجوان بحسن و خوب اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اگر دنیا میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن کا فارمولہ یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے، کامران ہونے کے لیے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مولانا شاکر علی نوری صاحب کے ایسے ہی پیارے ویڈیوز، ایسے ہی پیارے شارٹ بیان وظیفے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔